Hi guys! For today's video, ako na naman ay maggagala. Kaso naka-jacket ang person kay tugnaw kaayo. Tara guys, enjoy our viahe for today! At yes guys, so sa aking paggagala for today, kasama ko na naman ang aking kapatid. And we are on our way to Inland Resort. Yes, so Inland Resort guys is one of the beautiful spot and places that I want you to see and to visit when you want to come here in Canlaon City. Well, on my last video, I was not able to show it kasi po pumutok po nung bulkang Canlaon namin, no? So sarado sila. So yes, nakikita yan naman po sila tatay, nagtatrabaho po sila sa kanilang lupain, which is yung pangunahing hanap buhay nila po is mga tanim o gulay. At yeah, as you can see, may mga karabaw ay baka di ay. Tapos, ang ma'am kanlaon na mo guys, saksigi dyan sa among always na paglaag-laag, no? And we are on our way to Inland Resort. And as you can see, we have this coffee shop or coffee spot, but they are closed as of the moment. So, wala may kahapit diha guys to drink coffee. And welcome to Inland! Yes, kanata sa inland karon guys, no? Good morning! Ang bunsag. May kaya open na tayo mo, no? Dagan mo ka, dagan tawag ka. Gamay naman. Ilagay entrance ganit ma? Tag 20 pesos man para isa. So yes guys, nata di ari sa ilhang entrance, no, which is diha ka dapat mo bayad guys. So 20 pesos di ay ang entrance nila each person. Sa bata siguro guys is may discount 10 pesos siguro, depende, no? So what I am saying on that video is dapat na ninyo ibit-bit ang inyong resibo for you to get inside. And welcome to Inland Resort mga ka adventurer nga lakwatsera. So sa exit mi ni agi guys, no, kay ato pikas manggod tangason ay dulugon siya, which is Danlog. So dili na lang mi ni agi dapita kay at least ba mapakita na ko sa inyo ang unsa kanindot diri ilahang view sa Inland Resort sa Canlaon City. And yeah, so tugnaw kaayo ni siya nga lugar guys. It's very cold. The water is very cold, you know. So, as you can see naman, oh, tanawa na siya sa pinakaidalom. That's why it was called Inland. It was named Inland itself. Kina siya sa ilalom sa yuta o sekto ba? So, yes guys, i-enjoy lang ninyo ang view no, nindot kaayo. Mas kita kakanlaon ko guys, o very lapit lang siya sa mua, pero ma-amaze gyapon ko sa beauty ug sa ka-relaxing sa lugar, no? Ang hangin is nindot kaayo, ang place is very kuanjod. So, if ever guys nga, kaya mong high blood diha, recommended kinako nga ug init gani inyong ulo ani na mo diri kay mahabugnaw gid guys hasta inyong kuan diha tinggel ma bugnawan gad agoy chardan way bitaw guys mahabugnaw gid no mabugnawan ang inyong utok diri dapita. So I want you guys to enjoy this video. Have fun. Ay, sige. Dali mo ko na sige man biro. Wa man tay kuan dire ding tangan hadlo. Kay layo ra man. Dapat kan pabuto ra man dire pero man sa. Nag-rescue lagi sila nakita, di ba? Wala dire man na. Wala dito ang diretso. Wala. Wala. Wala na awin dito lagi dire. Wala na wala dia. Wala sila. Oh, ana dia. So yes guys, no, gichika-chika rin ako silang ate there guys. So sila di ay ang always gabantay diri sa Inland Resort guys to make sure na it's very clean. So as you can see, walay plastic sa mga palibot, no. Siguro friends rin yung plastic. Charat eh. Bitaw. So before day guys nga maligo, no, need you ka usa nga mulimpyo sa imong lawas aring ilahang kining shower nga pagkatabnawa ay lupig pag ibutangan og pila ka ice bucket nga ice guys pagkatabnawa gyud ni kuro gyud ang napita, no. So yes, dapat guys nga
always ka maligo sa dire before ka maligo sa ilahang pool. Kay mo na ilang first rule na I'm sure that you guys will be aware of that. Kay dapat gina siya guys nga limpyo sa ka ba? Or wala say kagid-kagid mo lawas ba? Wala ba tayo kagid pero dapat limpyo na jud, no? So yes, I want you guys to enjoy this video and have fun and you know, enjoy the beauty of inland. Hi! Mahiwaga ang mga araw na ito. Pagkalipas ng dilim ay may bukang liwayway. May urong sulong at alinlangan. Huwag mangamba, pangakong ito'y pagsubok lang. Di ka mag-isa, walang problemang di kaya. Umiti ka muna, sumama ka sa aming gumalaw. Oh. Ibang lakas pag may kasabay. Tara laro, sumaya. Morning! Shout out! Sige, sige. So, there's a lot of tourists as of the moment here sa Inland Resort. No? Tignan ko kaligo, hindi ko maligo bro. Tagadiin ka mo, Day. Tagadiin ka sa laon? Tagadiin ka mga Magalion? Ah, Maaw. Wow, from Maaw to Canlaon City. Mas dami ang siguro inyong ano. Lugar ito. Yes, so they are from Maaw, guys. Kuno ko ate, kanang brown coffee. Ah, brown coffee hate. Brown coffee mo daw, water iwan. So ganahan mo guys nga tugnawon mo diri sa inland nga mulaag no. So naa si Baligya, ay Baligya si ate. Kompleto yang baligya, na kape. Wala lang kay ano no, kaning like pamahaw ana. Maha, wala dito sa kusina. Tas wala po kay mga kaning biko ana no. Okay ra na. At least naay ko ano noodles kay tugnaw kay diri biya. So kompleto si ate no, no smoking lang. Ug no vaping di ay. Bawal. So yes guys, as well I have mentioned, there's no need for you to bring ice kay bugnaw na kaayo ang tubig dire no. So ilang soft drinks guys, ibutan na lang sa tubig kay bugnaw kaayo siya sama sa iyang pagmahal diha kanimo. Agoy! Hahahay! Sakita ta eh. And yes guys, thank you so much sa pagkuyog or pag-uban kaninyo sa among adventure no for today's video, which is a inland resort here in Canlaon City. So diri mi agi day guys sa entrance. This is the entrance actually, but earlier guys dito mi agi sa except kay danlugan lagi ko guys once padulog. So much better if patangas no para ma-aware ta ba. And yeah, thank you so much guys for watching this video. I do really appreciate you. I know that this is a very long video, but thank you so much, and I hope you was able to finish this video for you to be able to know what is the very nice things there is inland. No, sakto ba akong English guys? And thank you kaayo guys, and I hope you enjoy this video. Have fun! Thank you and goodbye. It's so beautiful. Some of my face feeling okay. Don't let it get away. It's a beautiful day. Feel so proud, screaming out loud. It's so beautiful. Thank you so much for watching this video, and once again, this is Lakwacherang Adventurer from Canlaon City, Negros Oriental. Please feel free to like, comment, and share this video. You can also follow me for more adventure. Bye bye!